Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Saili 47. 87 katoniladang basura na hipos sa citywide cleanup challenge sa Dakbayan sa Subo. 47 ka mga tao patay sa kusog nga pag-uwan sa China. Gisubay pa kung nadunabay Pinoy nga namatay. Kanhi budget officer nga si Jeron Castillo gusto magpabilin sa Cebu City Hall. 10-wheeler truck mibangga sa bangko sa lungsod sa Barili. 5 na angol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Saili 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, moabot ngadto sa 87 ka tonelada ang nakuha nga mga basura atol sa ika-16 nga Cebu Citywide Cleanup Challenge nga nahitabo sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado. Gitutukan sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang pagpanglimpyo sa mga dagko nga sapa. Lakip na sa mga nakuha ang 70 ka mga sako sa nagkadaiya nga mga plastic gikan sa North District. Samtang 70 usab ka sako ang nakuha sa Barangay Ermita, diin motugpa ang mga basura nga maanod ngadto sa Guadalupe River. Gipanguluhan kini sa Cebu City Environment and Natural Resources agi og pagpangandam sa nasinati na karon nga pag-uwan-uwan ug malikayan ang paglunop sa mga ubos nga bahin dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Kusog nga mga pag-uwan sa China miresulta sa pagkalas sa 47 ka mga tao didto. Samtang mobalor sa 42 bilyones pesos nga balor sa ekonomiya ang nangawala tungod niini. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Niabot na nga to sa 47 ka mga tao ang namatay human sa grabing pagbaha sa habakatambahin sa nasod nga China sukad pa niya tong Biyernes. Apan ato sa weekend, patayon pang nisaka ang ihap sa mga nangamatay tungod kay patay nang nakaplagan ang mga nangawala nga mga tao. Base sa otoridad sa China, nga tungod sa way huno nga pagbundak sa uwan, midahili ang yuta ug paspas ang pagsaka sa level sa tubig ilabi na sa probinsya sa Guangdong. Daghang mga punuan ang nangatumba ug nangaguba ang mga kabalayan tungod sa way huno nga pag-uwan. Mukabat nga to sa 42 billion pesos nga kantidad sa ekonomiya ang nangawala tungod sa mga pag-uwan nga may resulta sa halapad nga pagbaha. May paymangno ang ilang meteorology office sa nasod nga China nga posible pang musaka nga to sa kapin 3 inches ang gidaghanon sa mga pag-uwan kon rainfall. Hinuon pa dayon pagyapon ng search and rescue operation sa mga otoridad alang sa mga na-missing. Wa pa nun impormasyon ang mga otoridad dinhi sa Pilipinas kung aduna bay mga kababayan nga na-missing sa mong pagbaha sa nasod nga China. Gian Navarro, CCTN News. Pagpatuman sa Sugbo Negosyo Program himuon ng usa ka regular nga proyekto sa Kapitolyo. Pinaagi kini sa giduso nga usa ka ordinansahon nga nag-institutionalize na niini. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Nahimong malampuson ang nang-aging mga season sa Sugbo Negosyo o sa ka-livelihood assistance program sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Tungod nini, himo na kining usa sa mga flagship programs sa Kapitolyo.
Maong niduso si Bukal Glenn Anthony Soco sa Cebu 6th District og ordinansahon aron pag-institutionalize sa sugbo negosyo. Adunay na mga basic guidelines sa mga proyekto nga mahimong ibutang siyang implementing rules and regulations. Apil na nini mo ang pagpakig-alayon sa Kapitolyo ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno ug ubang sektor. So karon nakahimo tag program sa Cebu Provincial Government nga direkta gyud direkta gyud nga assistance sa atong mga gagmay nga mga magpapatigayon. Namugna ang Sugbo Negosyo Program niadtong tuig 2020 diin tabangan ang mga gagmayng patigayon sa pagpalambo pa sa negosyo. Gaynan sa Kapitolyo og 100 million pesos ug ibahin-bahin kini matag distrito aron makahatag sa beneficiaries pinagi sa Sugbo Negosyo Cards. Ipaagi sa kompetisyon ang mga labing maayong negosyo nga mo'y beneficiary sa Sugbo Negosyo. Kung hisgutan ang mamahimong dagan sa kompetisyon sa Sugbo Negosyo, mag-agad lang gihapon sa mamahimong diskarte gikan sa ilang technical working group. So that becomes part of the IRR, implementing rules and regulations of the ordinance. No? So mag-usab-usab ni siya depende sa unsa mo'y mechanism matag season nga atong i-implement ang Sugbo Negosyo. Gitinguha sa provincial government nga ma-institutionalize ang Sugbo Negosyo aron mapadayon pa kini sa mosunod pa mga administrasyon sa Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City unang dakbayan nga nakadawat sa Pinas Bilis e-boss package gikan sa Aboitiz Group nga mao'y partner sa Anti-Red Tape Authority kun ARTA. Tungod sa gitinguha nilang paspas na ang pagdalit og serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Palerca. Mitunol ang Anti-Red Tape Authority kun ARTA ug ang partner niini nga Aboitiz Group ngadto sa Lapu-Lapu City Government sa Pinas Bilis e-boss package ni adtong nilabay nga Biyernes. Kung diin napo ka laptops ug dapo usab ka printer o scanner ang gidawat sa dakbayan. Ang Lapu-Lapu City usab mo'y unang dakbayan nga nahatagan sa maong package. Ang tema sa programa sa ARTA ug Aboitiz Group nagtinguha nga mas sayo na lang ang pag-akses sa katawhan ngadto sa mga serbisyo sa gobyerno. Sa maong turnover ceremony gipasabot ni ARTA Director General Ernesto Perez ang importansya sa RA 11032 kung diin gitutukan niini unsaon paghatag og sayon nga mga pamaagi sa pagpadangat sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Aron usab nga mahingusgan ang ilang kampanya nga no red taping sama sa taas nga linya, cut-off system, noon break, fixers o prosesong wala sa Citizens Charter. Maong sigun pa ni Mayor Junard Ahong Chan nga ang maong mga ekipo dakong tabang kini ngadto sa matag barangay aron nga mas paspas na usab ang ilang pagdalit og serbisyo. Our constituents, those who are doing business, they can easy, no need to go to City Hall, they can go to the barangay, they can apply online for the business permit, for the payment of taxes. So, Gidugang sa mayor nga iapod ang maong mga laptops ug printers ngadto sa napuusab ka mga barangay. Una nang na-turnover ang pipila niini ngadto sa barangay Mactan, Babag, Basak, Maribago ug Pahak tungod kay matod sa mayor nga kini mao ay pinakadaghan og taxpayers. bigger barangays which a lot of taxpayers will pay rather than kani mga gagmay dali ra man kayo. Ang katong dagko gyud kay we cannot accommodate them so they can go easy to their respective barangay. Usa sa gipanghinautan sa mayor nga ang tanan mga barangay maapuran sa maong mga ekipo. Crystal Joy Palerca, CCTN News. Gibutyag ni Bukal Glenn Anthony Soco sa Cebu 6th District nga gusto silang muduso og possession paper kalabot sa giumol nga Negros Island Region. Nakita sa opisyal nga nagkuwang man ang konsultasyon ang pagduso sa mao nga balaod. Ilabi na nga nahimong sakop sa Regional Development Council ang Negros Oriental, ingon man ang Siquijor, alang sa pagpatuman sa mga proyekto sa rehiyon. Dugang panisuko nga daan nang wa makauyon si Garcia sa planong pagbuwag sa duha ka mga lalawigan gikan sa Central Visayas. Kini bisan pa man og dili kayo dako ang epekto sa ekonomiya sa rehiyon, diin gamay lang nga bahin niini ang nagagikan sa Negros Oriental ug lalawigan sa Siquijor. So that can be harnessed. But what is happening now is that giusab and siyempre in the planning and development process,
imo nang gi-exclude ang Cebu and Bohol to Negros, which could have been. Di na lang tong Negros Occidental because they also have their own dynamics there with their neighbors. Musunod, kani Cebu City Budget Officer nga si Jeron Castillo gusto magpabilin sa trabaho. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City. The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Holy Spirit, Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect.
Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, kanhi Cebu City Budget Officer nga gisuspinso sa ombudsman nga si Jeron Castillo nagtinguha nga magpabilin sa iyang naandan nga trabaho. Kini bisan pa man nga gibasura na sa konseho sa syudad ang iyang appointment. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Gusto pang magpabili na sa katungdanan na si kanhi Cebu City Budget Officer Jeron Castillo, kinibisan pa man nga gibasura sa konseho sa syudad ang appointment ni ini. Apan ang abogado ni Castillo ni suwat ngadto sa Civil Service Commission kun CSC ug ni pakasala kang Personnel Department Head Henry Tumalagkad. Kinitungod kay giduso ang mga dokumento ni ini sa City Council bisan kung dili kini kumplito. Sama na lang sa kuwang ang perma sa mayor ug uban pa hinungdan nga gibasura kini. Way laing mabuhat si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia gawa sa paghulip kang Castillo sa katungdanan. For the regularization of the city budget officer, of course it has to be concurred by the council. But pag abot na dito, the council man rejected his application, the concurrence of his appointment. So muna nga wa naman siya as kang kay reject naman. Ang pangutana is, pwede ba siya makabalik? No? So, right now, niingon ang HRDO na ko nga, dili ko na pwede. Din gitudlo isip designated City Budget Officer, mao si Roslyn Tata Reyes, kinsa mao'y Assistant City Budget Officer ni Castillo. Gipaabot tinuon ni Castillo nga makabalik sa City Hall, si Mayor Michael Rama sa katungdanan kinsa mao'y nagtudlo kaniya. And ang City Budget Officer now is Ma'am Tata Reyes. I already signed the designation. It has already been served and she's already acting as such. Sherissa Mayoy, CCTN News. Dulan 13 milyones pesos giapod-apod sa Department of Social Welfare and Development 7 ngadto sa kapin 3,000 ka mga benepisyaryo. Ubos kini sa ayuda sa kapos ang kita program kun akap sa Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Palerca. Giapod-apod karong adlaw sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 7 ang 4.7 milyon ngadto sa 1,572 ka mga benepisyaryo sa Lapu-Lapu City para sa ayuda sa kapos ang kita program kun akap, kung diin ang mga low-income vendors ang pinakadaghan nga mga benepisyaryo nga naabot sa 713, samtang 472 usab ang mga rope makers nga nalakip, 329 ang rug makers ug 58 ang mga laborers, ug ang matag usa kanila nakadawat og tag 3,000 pesos. Ang pagpahigayon og payout karong adlaw mao ay second batch human nga sa nilabay nga buwan aduna nay 1,250 ka mga benepisyaryo gikan sa laing sektor ang nakapahimos ni ini. Matud sa mayor nga aduna pay third batch para sa maong programa. Kini tungod kay matud niya nga ang maong programa para kini sa kadtong mga adunay trabaho apan dili ra gihapon igo ang kita matag adlaw. Those who are less fortunate, no? Walang-wala jud pud. Di kayo sarang ang ilang kita sa ilang inadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Subay sa maong balita, dulan 8 milyones usab ang naapod sa maong programa ngadto sa 1,592 ka mga benepisyaryo gikan sa Dakbayan sa Mandaue. Sagad sa mga benepisyaryo kadtong mga solo parents, mag-uuma og mga low-income vendors ug ang matag usa kanila nakadawat og tag 5,000 pesos. Crystal Joy Palerca, CCTN News. Dulaan sa 800 ka mga atleta nga gikan sa 27 ka mga barangay sa Mandaue City ang nisalmot sa Owano Dizon Congressional Cup. Tinguha sa maong indigay sa paghiusa sa mga Mandauehanon pinaagi sa paugnat sa kusog. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nag-abot ang dulan 1,800 ka mga atleta sa Upaw Gym aron sa pagsugod na sa labing unang Owano Dizon Congressional Cup. Mabot sa 115 teams gikan sa 27 ka mga barangay sa Mandaue City ang nagtihigi sa managlaing sporting events. Gikan kani sa basketball hangtod na sa volleyball diin
managlay ang kategory sa men's and women's ug ubang age groups. Tuyong gilusad ni Mandawi City Lone District Representative Emery Lolipap Uwano Dizon ang maong Summer Games aron makabot ang panagiusa sa komunidad. Sanglit makita man ang maong matang sa pagtinabangay pinaagi sa paugnat sa kusog. Kung mapakita ninyo ang inyong katakos o abilidad sa pagduwa kay basing panihay nga naay mga scouting coaches and schools nga makita ninyong extraordinary talent. Gidugang sa overall chairman sa Congressional Cup kasi Bukal Tadeo Jonky Uwano nga mas madasigon ang mga batanon sa pagpaningkamot pinagi sa sports. Dungan kini sa tinguhang makakita og mga bag-ong ngalan sa maong natad. Naimong masadya ang unang adlaw sa kompetisyon diin, naimong special guest ang inilang Cebuana volleyball player nga si Cici Rondina. Nakahigayon siya sa pagpaambit siyang pagsugod sa karir hangtod nga nahimo ng kabahin sa Philippine National Volleyball Team nga Alas Pilipinas. Gusto lang na pag-ipayaw sa mga parents na supportahin ka na yung mga anak. May wata nga ba nung maunay ka na gusto sa mga tabang sa atua. Gilaw man ni Uwano Dizon nga magmadasigon ang matag usa sa paugnat sa kusog pinagi sa gilo sa dilang Congressional Cup. Gian Navarro, CCTN News. Billeting area alang sa mga atleta sa palarong pambansa gisusi ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia. Kini aron pagsiguro nga limpyo, kumpleto sa gamit ug hamugaway ang ilang pagpuyo sulod sa pila ka adlaw. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Personal nga gisusi ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang mga billeting facility alang sa mga atleta nga mosalmot sa palarong pambansa sunod buwan. Gisiguro ni Garcia nga gikinahanglan nga ang tanan nga mga tunghaana nga gamiton nga limpyo adunay igo nga tubig ug luwas alang sa mga atleta. Gipakikitaan sab niya ang mga school heads sa 5 katunghaana nga iyang gibisita sama sa Tisa Elementary School, Abiliana, Labangon, City Central ug Don Vicente Rama nga mao'y mga dagkong tunghaan nga himuon nga kapuy-an. 4 or 5 different schools. I just want to show the media how far we have gone in terms of the preparations for the billeting areas, which are essentially our public schools here in the city of Cebu that will accommodate the over 10,000, 12,000 athlete students who will be competing in this year's Palaro. Ipasalig ni Garcia nga andam na saba ang syudad sa pagdawat sa mga gibanabana nga 10,000 ngadto sa 12,000 ka atleta lukop na soda. Masaligon sab siya nga dili makaapekto ang kalihukan ang pagkanaog ni Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary. Ilabi na nga humano na sa Vice Presidente ang palaro o sa mamahimong epektibo ang resignation ni ini. There's of course nanotay preparations ana, and then in fact the Philippine National Police has also said that na augmentation. That was one of the reasons why ako sang ipatawag si General Abilin, because so that makatabang sad ang region o makatabang sad ang province, makatabang po ng Lapu-Lapu, makatabang po ng Mandawi. Kay mo ni in preparing for an activity such as this, we need the help of our neighbors. When we talk about neighbors, we're talking the province of Cebu, we're talking the cities of Lapu-Lapu and Mandawi, among others. Ipangandaman sab nila ang pagsalmot sa duha nga taas nga lider sa nasod nga motambong sa opening ug closing ceremony sa palaro. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Moabot ngadto sa 33 ka mga sports venue sa palarong pambansa ang hatagan og seguridad sa kapulisan ilabi na sa Metro Cebu. Sugod karon kining Hunyo 29 magsugod na ang papakatap sa mga kapulisan dinhi sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 33 ka mga sports venue sa palarong pambansa ang hatagan sa seguridad sa kapulisan nga magsugod sa Hulyo 9, 2024 nga matapos sa Hulyo 15, 2024. Mato ni Police Colonel Irene Dalugdog ang hepe sa Cebu City Police Office nga sa 33 ka mga venue 30 niini naa sa dakpay Sugbo samtang ang tulo ipahigayon sa mga dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi ug Talisay. Aduna usab sila listahan sa billeting area nga moabot ngadto sa 20 ka mga lugar sa dakpay Sugbo nga moy puy-an sa mga atleta gikan sa lain-laing rehiyon
sa Pilipinas. Una na nga may bana-bana ang kapulisan nga abot ngadto sa 12,000 ka mga atleta ang mosalmot sa palarong pambansa samtang kapin sa 8,000 ang mga officials nga mao'y mudumala sa tanang paugnat sa kusog. Lakip na niini ang mga kawani sa Department of Education. Sa mga ginikanon, wala pa'y labot niini ang mga kabanay sa mga atleta sama sa ilang ginikanan. Igsuon og uban pa nga mukuyog din ni sa dakpay sa Sugbo aron mo saksi sa lang isalmutan nga paugna sa kusog. Sa pagkakaroon natin na identify na 20 ka billeting quarters o niya 33 ka venues. 30 aning 33 ka sports venues ay diri kuan sa Cebu City. So expected na daghan gyud kaayo nga mga athletes na moabot diri no kay sumala pa sa atuang nakuha nga impormasyon base sa kanang coordination nga among ginahimo together with DepEd. Adunay mga 12,000 ka athletes ang moabot diri sa Cebu City. Wala pay labot diha ang kadtong mga sports officials o kaning mga BIP. Dugang ni Dalugdog nga sa pagkakaroon nagpaabot pa sila sa dugang numero sa mga police personnel kay i-augment sa dakbayan sa Sugbo gikan sa mga silingang probinsya sama sa Cebu, Negros Oriental ug Bohol. Sa pagkakaroon moabot ngadto sa 690 ka mga PNP personnel ang sigurado nga mabantay sa palarong pambansa. Wala pay labot niini ang puwersa sa kasundaluhan nga misaad nga magpadala usab og mga personnel og mga force multipliers. Misaad hinon matod pa si Police Brigadier General Antonio Amirin, ang hepe sa Police Regional Office 7 nga mao'y overall security commander nga mopadala siya mga personnel gikan sa Regional Mobile Force Battalion. Sa pagkakaroon na nagrequesta og additional or augmentation of personnel coming from different city police office and provincial police office. So naaslay na kumin kaya lang medyo gamay-gamay lang kay nagkataon pod nga naapoy activity sa Cebu Province o kining Mandawi and Lapu-Lapu City. Apil po ni sila sa kanang maong palarong pambansa. Sa Hunyo 28, 2024, ipahigayon sa CCPO ubos sa kamanduan ni Police Brigadier General Antonio Amirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ang send-off ceremony dito sa Southern Properties ug pagka Hunyo 29, 2024, magsugod na ang deployment og walkthrough sa venue. Napanatawa ni Dalugdog nga magsugod na sa pagpangabot aga mga delegado sa Hulyo 1 ngadto na sa 5 aron mo inspeksyon sa mga sports venue ug pagka Hulyo 6 doon himuon nga orientation sa mga technical officials. Ang opening ceremony himuon sa Hulyo 9 sa Cebu City Sports Center. Din dunay parada gikan sa Fuente Osmeña. Gipaniguro ni Dalugdog nga sa mao nga mga kalihukan sa palarong pambansa, hugot nga seguridad ang ilang ipatuman. Mato niya nga gawa sa mga pulis nga naa gi-deploy sa mga sports venue. Ilatag usab niya aga mga pulis sa kadalanan nga mag-beat patrol 24 oras nga mo'y muluto sa mga kriminal nga mamiktima sa mga bisita. Kung unsa matod pa ang ilang gihimo niadto nga Central Visayas Regional Athletic Association meet, mausab ang ilang buhaton karon sa palarong pambansa 2024. Unsa tong atong gihimo no during the Sibiraan nakahinom mo ato nga bag-o ra man kay ito siyang event successful o peaceful kaayo nga maong pag-host nato sa Sibiraa. The same template ang atong i-apply. Kini atong mga identified na billeting areas sa mga billeting quarters sa mga delegates natay mga security personnel gihapon na 8 personnel every billeting area. Samtang pagsugod pa lang sa deployment sa Hunyo 29, 2024, isa ka na sa CCPO ang ilang alert status ikan sa normal nga to sa full alert. Wala nagitugot ka mga personnel nga maka-leave silang trabaho tungod kay atol sa maong dakong kalihukan. Daghang mga tag-ask official sa gobyerno ang bisita sa siyudad sa Sugbo sama ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ug Vice Presidente Sara Duterte. Sa mga billeting area gibutyag ni Dalugdog, walay outsiders nga makasulod sanglit tanang gitugutan nga mosulod lang katong dunay mga identification cards aron dili sila mabiktima sa mga kawatan. Arnold Bustamante, Musunod, 10-wheeler truck may bangga sa bangko sa lungsod sa Barili, 5 ang naangol. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines,
Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National CARIS Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa atong mga balita, mibangga sa barko nga usa ka truck. Kung na bangko, ang usa ka truck nga nagkarga og simento sa barangay Santa Ana, lungsod sa Barili, tungod kay nawad-an kini og brake. Matod sa Barili Police Station, giingong gidaro sa 10-wheeler truck nga driver nga si Jomari Del Monte ang bangko human nga wa makontrolar sa pagmaniho. Nakita sa investigasyon nga nasagiran sa truck driver ang tricycle o mibangga siya og lain nga mga sakyanan. Hangtod nga nibangga na siya sa buhatan sa land bank sa mao nga lungsod. Tungod sa mao nga hitabo, nakaangol ang truck driver og 5 ka mga tawo, din gidala sila sa tambalanan. Natanggong ang truck driver sa prisuhan o nagatubang na kini og kaso nga reckless imprudence resulting to multiple physical injury. Siko pangusa ka mag-uuma human nakuhaan og binultong drugas nga may kantidad og 3.4 million pesos sa Barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi. Giila ang dinakpan nga si Jessel Yote, taga Barangay Taptap, Cebu City, ug nasakmit sa mga otoridad ang tunga sa kilong shabu gikan kaniya. Lakip sa mga nasakmit ang buy-bust money, cellphone ug motorsiklo nga giingong gigamit sa pag-deliver sa drogas. May depensa hinuon ang dinakpan nga igo lang siyang nihatod sa drogas apan nakuhaan pa siya og bank transaction slips. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang giatubang karon sa dinakpan. Lalaki nga usa ka high-value individual sa kapulisan nadakpan sa buy-bust operation sa kapulisan sa Bohol. Nakuhaan pa kini og usa ka milyon ka pesos nga kantidad sa ilegal nga drugas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sikop ang giilang high-value individual sa Panglao-Lalawigan sa Bohol sa gilusad nga buy-bust operation niya Huwebes sa gabi. Gilang dinakpang si alias Onyot, 20 anyos, taga Barangay Mansasa, Dakbayan sa Tagbilaran, ug nakuhaan og 150 grams sa gidudang shabu. Ang mga sakop sa Panglao Municipal Police Station sa pagpangulo sa hepe nilang si Major John Calev D.L. Sanchez milusad sa buy-bust operation nga may resulta sa pagkasikop ni Onyot.
Nasakbit kaniya ang nagbalor sa 1 million pesos nga illegal drugas, lakip na ang usa ka cellphone ug usa ka Yamaha Mio nga motorsiklo nga may gigamit sa paghatod sa supply sa illegal nga drugas. Kasamtang ang gikustodiya sa Panglao Municipal Police Station ang dinakpan o gipaubos na sa investigasyon kung kinsa ang yang konsabo sa pagpayuhot sa illegal nga drugas. Subay nini, si Police Brigadier General Anthony Aberin, ang hepe sa Police Regional Office 7, midayeg sa mga sakop sa Panglao Police Station tungod sa padahing kampanya batok sa illegal nga drugas. Kipasalamatan usab sa general ang publiko nga mitabang sa pagsumpo sa problema sa illegal nga drugas sa ilang lugar, pinagi sa pagtaho sa kapulisan sa mga nalambigit niini. Mato di Aberin nga kung wala ang abag sa komunidad, buta ang kapulisan sa pagpangita sa mga nagpayuhot sa illegal nga drugas. Gian Navarro, CCTN News. Most wanted person nga dunay kasong frustrated parricide, murder ug homicide ang nadakpan sa manhunt operation sa Mabolo Police Station niadtong Huwebes sa gabii. Ang akusado giila nga si alias Melvin, taga Purok 6, Barangay Balagunan, Santo Tomas, Davao del Norte. Apan kasamtangan nga nagtago sa Barangay Nivel Hill sa Dakbayan sa Sugbo. Ang Mabolo Police Station nga nakakuwag kasayuran gikan sa ilang counterpart sa Santo Tomas Municipal Police Station sa probinsya sa Davao del Norte, labot sa presensya ni Melvin sa Sugbo. Ilagilayon nga gikuha ang warrant of arrest ni ini nga giluwatan sa RTC 11 Branch 4 sa Dakbayan sa Panabo, Davao del Norte. Human makuha ang gitaguan ni ini, ilagilayon giumol ang tracker team inabagan sa Regional Intelligence Unit 11 ug RIU 7 ug gipahigayon dayon ang pagdakop kang alias Melvin. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.